14वां दिन, जादुई दिन। नीयत जब अल्फाज का रूप धारती है तो जादुई कुव्वत बरामद होती है। अपनी जिंदगी का सबसे जादुई दिन देखने और गुजारने के लिए आपको इस दिन के शुरू में इसके लिए शुक्रगुजार होना पड़ेगा। जादुई दिन गुजारने के लिए आज दिन के आगाज पर दिन भर के तयशुदा कामों और मंसूबों के बारे में सोचिए और शुक्रिया के जादुई अल्फाज कहिए कि आज का तयशुदा हर काम दुरुस्त जा रहा है। ये सबसे आसान काम है और इस पर चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इस मशक से आप दिन भर हैरत अंगेज नताइज देखेंगे। जब आप अपने दिन के आगाज पर अपने आइंदा करने वाले कामों के बारे में तशक्कुर का इस्तेमाल करते हैं तो कानून कशिश लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक जब आप इस दिन के कामों का पेश की शुक्रिया अदा करते हैं, गोया आप इनके अच्छे तजर्बे से गुजर चुके हैं, तो आप वो वक्त आने पर हकीकत में वही अच्छा तजर्बा वसूल करते हैं। अगर आपका ये यकीन नहीं कि आप अपने दिन भर के हालात और मामूलात को ड्रामाई अंदाज में बदलने की सलाहियत रखते हैं, तो ज़रा इस दिन के बारे में सोचिए जब आप ख़राब मूड के साथ बोझल बोझल जागे थे। इस दिन एक के बाद एक काम बिगड़ता चला जा रहा था और सारा दिन ख़राब गुजरा, यहाँ तक कि आप दिन के आखिरी पहर अपना दिन बुरा गुजरने पर अफसोस कर रहे थे। गोया ये बुरा दिन महज इत्तफाक था, लेकिन हकीकत ये है कि इस बुरे दिन का सिर्फ और सिर्फ एक सबब था कि सुबह सवेरे ही आपने अपने दिन का आगाज ही खराब मूड से किया था। चुनांचा ये आपका खराब मूड ही था कि जिसकी वजह से एक के बाद दीगरे आपके काम भी आपके मूड की तरह खराब होते चले गए। हत्ता कि सुबह खराब मूड के साथ जागना भी इत्तफाकन नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब है कि आप रात को सोते वक्त किसी चीज के बारे में मनफी सोच रहे थे और हो सकता है आपको इसका इदराक भी ना हो। यही वजह है कि रात को सोते वक्त आपको जो काम करना है वो जादुई पत्थर वाली मशक है। इस तरह आप इस बात को यकीनी बनाते हैं कि रात को सोते हुए आपके जहन में मस्बत सोच ही गर्दिश करे। रात को जादुई पत्थर वाली और सुबह को अपनी नेमतें गिनने वाली मशकें आपस में मिलकर आपके रात और दिन के मूड को अच्छा करती हैं और यूं आपके लिए दिन भर को अच्छी तरह गुजारना भी यकीनी हो जाता है। अपने दिन को जादुई बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप अच्छा महसूस करें। अपने दिन भर के लिए फौरी तौर पर मूड को बेहतर बनाने के लिए मुझे तशक्कुर से ज़्यादा कोई दूसरा तरीका मालूम नहीं। आपका आज का कुछ भी प्लान है, सफ़र करना है, कोई मीटिंग है, कोई कारोबारी प्रोजेक्ट है, लंच या वर्जिश है, घर की सफाई है, स्कूल जाना है या कुछ खरीदारी करनी है, अपने दिन का आगाज करने से पहले शुक्रिया के जादुई अल्फाज कहकर अपने दिन को जादुई बना लीजिए। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने दिन भर के कामों की फहरिस्त थिंग्स टू डू लिस्ट बनाते हैं, तो मेरी तजवीज़ होगी कि इस फहरिस्त को सामने रखकर हर काम जो इसमें दर्ज है इसका तसव्वुर करके शुक्रिया अदा करते जाइए और साथ ये तसव्वुर कीजिए कि ये तमाम काम दुरुस्त होते चले गए हैं। आप ये अमल दिल ही दिल में करें या कागज़ पर। असल ये है कि अपने अंदर ये महसूस करें कि जो काम भी लिखे हैं वो बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल हो चुके हैं। जब आप अपने आज को जादुई दिन बनाने के लिए पेश की शुक्रिया अदा करते हैं तो आपकी बहुत सी मुतवक्को मुश्किलात और रुकावटें खुद ब खुद वाक़े होने से पहले ही गैर मुतवक्को तौर पर ख़त्म होती चली जाती हैं। आप ये जादुई मशक जितनी ज़्यादा करेंगे आपके दिन इतने ही बेहतर होते चले जाएंगे। आपकी ज़िंदगी का छोटे से छोटा मामला और अहम से अहम काम बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। आपके दिन में परेशानी और उलझन की बजाय सुकून और इत्मीनान आ जाएगा। एक जादुई बहाव पैदा हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपके काम जादुई अंदाज में होने लगे हैं, किसी कोशिश, परेशानी और दबाव के बगैर, लुत्फ और सुरूर के साथ। जब मैंने पहली बार जादुई दिन की मशक में तशक्कुर का इस्तेमाल किया तो मैंने अपने वाक़यात के लिए शुक्रिया अदा करना शुरू किया जो आगे होने वाले हैं, और मुझे इन वाक़यात का सोचकर अच्छा नहीं लगता था। इन वाक़यात में से एक सुपरमार्केट जाना था जो मुझे बहुत नागवार था, लेकिन जब मैंने सुपरमार्केट जाने से पहले इसका शुक्रिया अदा किया तो मुझे नहीं मालूम कि ये सब कुछ कैसे हुआ। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जब मैं सुपरमार्केट गया तो मुझे वहाँ पहली बार अच्छा लगा। सुपरमार्केट जाने वाले दिन मैंने सुबह को कहा, सुपरमार्केट के इतने आसान और पुरलुत्फ सफ़र के लिए शुक्रिया। इस तशक्कुर की जादुई कुव्वत का नतीजा ये था कि मुझे दरवाजे के सामने ही पार्किंग में जगह मिल गई। फिर मुझे वहाँ अपने दो दोस्त मिल गए जिनमें से एक से मैं तवील अरसे से नहीं मिला था। शॉपिंग के बाद हम दोनों देर तक एक दूसरे के साथ रहे। दूसरे दोस्त ने शॉपिंग के दौरान मुझे बताया कि इसने एक कीमती वैक्यूम क्लीनर सस्ते दामों बिकते देखा है। उस मयार का क्लीनर खरीदने का मैं एक अरसे से सोच रहा था। इस दिन शॉपिंग के दौरान में मुझे जिस चीज़ की भी ज़रूरत थी मैं नज़र दौड़ाती तो वो शय मेरे सामने मौजूद होती। हर शय स्टॉक में शेल्फों में मौजूद थी। मैं तमाम चीज़ें खरीद चुका था और पहले के मुकाबले में कहीं कम वक्त में खरीदारी थी। जब मैं काउंटर पर आया तो काउंटर पर मौजूद लड़की ने मुझसे पूछा,
کیا آپ کو بیٹری کی ضرورت ہے؟ یہ وہ واحد آئٹم تھا جو میں لینا بھول گیا تھا۔ شاپنگ کا یہ سفر میرے تصور سے زیادہ آسان اور پر لطف تھا۔ کہنے دیجئے کہ جادوئی تھا۔ اپنے دن کو جادوئی بنانے کے لیے صبح کو تشکر کا استعمال کرنے میں چند منٹ ہی لگتے ہیں، لیکن اس کے بعد تمام دن جو واقعات و حالات ہمارے سامنے آتے ہیں وہ تمام کے تمام بدل جاتے ہیں۔ اپنے دن کو جادوئی بنانے کے لیے آپ صبح جاگیں تو بستر پر لیٹے لیٹے یا غسل خانے میں غسل کرتے دوران یا کپڑے بدلتے دوران اپنے ان کاموں کے بارے میں سوچئے جنہیں کرنے کا آپ نے آج کا پلان کیا ہے۔ ان آنے والے کاموں کے لیے شکریہ ادا کیجیے۔ یقینی بنائیے کہ آپ یہ جادوئی مشق اس دن صبح کریں گے اور ایک سیشن یعنی ایک وقت میں کریں گے۔ اپنے پلان کے مطابق آپ نے صبح، دوپہر، شام اور رات کو جو جو کام کرنے کا منصوبہ بنایا ہے ان کے بارے میں سوچتے ہوئے جادوئی الفاظ شکریہ کے کہیے، اور یہ بھی تصور کیجئے کہ آپ دن کے اختتام پر شکریہ ادا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کام بڑی ہی خوبصورتی سے مکمل ہو گئے۔ آپ تشکر کی شدت کو بڑھانے کے لیے ان کاموں کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں، جیسے غیر معمولی طور پر کامیاب میٹنگ کے لیے شکریہ، فون کال پر حیران کن نتائج کے لیے شکریہ، اپنے کام کا آج ایک بہترین دن ہونے پر شکریہ، آج کا بڑا ہی پرجوش کھیل ہونے پر شکریہ، پر لطف اور بے مشقت انداز میں صفائی کا کام نمٹانے کے لیے شکریہ، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا وقت گزارنے پر شکریہ، آرام دہ سفر کے لیے شکریہ، ورزش کے بعد حیرت انگیز توانائی کے لیے شکریہ، بہترین فیملی ڈنر کے لیے شکریہ۔ اگر آپ ہر تجربے کے لیے بآواز بلند شکریہ کے الفاظ کہہ دیں تو یہ جادوئی مشق اور زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ بلند آواز سے شکریہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو دل ہی دل میں شکریہ کر دیجئے۔ جب آپ دن بھر کے کاموں اور واقعات کے لیے تشکر کی جادوئی قوت استعمال کر چکیں تو اس مشق کے اختتام پر یہ الفاظ کہیے، اور ان خوشخبریوں کے لیے شکریہ جو آج میرے پاس آ رہی ہیں۔ ہر صبح جب میں جادوئی دن کی مشق کرتا ہوں تو ان خوشخبریوں کے لیے شکر گزار ہوتا ہوں جو اس دن میرے پاس آنے والی ہیں۔ نتیجتاً میں وہ خوشخبریاں وصول کرتا ہوں جو اس سے پہلے زندگی بھر میں نے وصول نہیں کی۔ ہر دن میرے پاس ایک سے ایک اچھی خبر آتی رہتی ہے اور میں مزید آنے والی خوشخبریوں پر تشکر کا استعمال کرتا رہتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں جتنا زیادہ آنے والی خوشخبریوں پر شکر گزار ہوں گا اتنا ہی میرے پاس خوشخبریاں آتی رہیں گی۔ اس لیے آپ بھی ایسا ہی کیجیے۔ جادوئی مشق نمبر 14، جادوئی دن۔ نمبر 1، اپنی نعمتیں شمار کیجیے۔ 10 نعمتوں کی فہرست بنائیے، لکھیے کہ آپ کیوں شکر گزار ہیں۔ اپنی فہرست کو دوبارہ پڑھیے اور کہیے آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ، اور فہرست کے ہر جز کے لیے اس تشکر کو محسوس کیجیے۔ 2، صبح کو اپنے دن بھر کے طے شدہ کاموں کے بارے میں سوچئے جو آپ کو آج صبح، دوپہر، شام بلکہ رات تک کرنے ہیں۔ ہر کام اور واقعے کے ساتھ یہ جادوئی الفاظ کہیے، آپ کا شکریہ کہ یہ اچھی طرح ہو گئے۔ یہ تصور کیجئے کہ آپ دن کے اختتام پر شکریہ ادا کر رہے ہیں اور آپ گہرائی کے ساتھ اس پر شکر گزار ہیں کیونکہ یہ سب کچھ بہترین ہو گیا۔ نمبر 3، دن بھر کے تمام کام اور واقعات کے لیے تشکر کے بعد آپ اس جادوئی مشق کے آخر میں یہ الفاظ کہیے، اور ان خوشخبریوں کے لیے شکریہ جو آج میرے پاس آ رہی ہیں۔ نمبر 4، آج رات سونے سے پہلے، بالکل پہلے، اپنے ہاتھ میں جادوئی پتھر تھام کر یہ جادوئی الفاظ کہیے، میں ان بہترین چیزوں کے لیے شکر گزار ہوں کہ جو آج میرے ساتھ ہوئیں۔